परमहंस जेतेबेले पानी टिके पीदेले पचारिदेले माँ कौन कहूचु उपकार कौन करी ना बापा ए नाती आ माँ मरीगला ता बापा मरीगला मोरी बेकरे ए पिला पिला दिन बंधा हला मो परिवार ध्वंस हो गला मोर कई नहीं मो पुओ मरीगला बोहू मरीगला आरी मुह को चाह बंची पिलाटा भारी चगला गोटे काम कर ये पिलाटी गोटे गुड़ बेपार करुच्ची आ जो लाभ हवा कथा ये पिला तो मेचा मेचा कर दिन जाक खाई जाऊँगी आ लाभ कौन हम कहले माँ ठीक अच्छे तो नातीर गुड़ खिया मसे पर छड़ेदेवी परमहंस पलैले बुढ़ी बिगिड़ी गला कहला तू तो पानी पीलु पीलु न पारू ना गोटे बाहादुरी मारिदेला एमती करदेवी सेमती करदेवी बाहादुरी रे काम अच्छे कहले तमें स्वाई भाई गाई जानिछ मु कौन गाई जानी आ छांद गाइबी देखिब ब्रेक बाधिला जानी क्षमा अच्छा भक्त भगवान को जो डाकुची विकल रे डाकिब ना बाधिला जानी क्षमा भक्त डाकुची ना डांस पकड़ कोठे ब्रेक सेटा जानिबा दरकार ना घरे सुना अछि नाकरे छोटिया कणाटीए करेंगे गोटे फूल पिंधिब मुहटी सुंदर दिशब आएपटे 10टा कणा सेपटे 10टा कणा घरे सुना अच्छी बोली 20टा नाक फूल लगे जी देखिए तो डरिकी कबाट किलब कहे पुतना आईला बोली तेणु सेमती अच्छी बोली ब्रेक जो लगेवा कथा सीना लगेले हम अधिका लगे पारुन कहीं ना सेटा तमर भूल हो ठीक बोली भावना तमें जो भावुच हसुंट लोक तुम ठीक देखी भूल देखिले लोक हसबे भल देखिले हसबेनि भल कथा आप कहे गाँव में हसबेनि आपड़ जब बाइया हो जाए भल भल ही कौन कहे लोक मैंने दांत देखी हसबे तेणु भावुं ये बाइयाटी तो से जो हसुंट तुम ब्रेक जो कहवा कथा ये जीवन में परमहंस पलैले मसे पर आसिले आसिले बुढ़ी बसी नाती बसी से नाती टोका को भिड़ी आनिले कोଳରେ बसई ता कान पाखरे की मंत्र देले पिलाटा एडे पाटी करी कहला माँ मु गुड़ खाइबिनी गुड़ खाइबिनी बुढ़ी हसीवा कथा ता नाती गुड़ खिया छाड़ी गला किंतु बुढ़ी की जते परमहंस पचारे माँ तो नाती गुड़ खिया छाड़ी गला आ कौन कहूचु ना फंड प्रतारक कोठी मासे तलू जदि गुड़ खिया छाड़ी दे थांतु मोर 7 किलो 500 गुड़ रही जाई थांता 250 लाख गुड़ खाई दउची मो बेपार भागी जाउची कहले माँ मु जो दिन आसी पानी पीउली मु निजे गुड़ खाऊली आ निजे गुड़ खाई मु कहि गुड़ खाना सी कौन छाड़ ये मसे बुलवा भितर मु मिठा खियाटा को भूली गली गुड़ा खिया भूली जाइए तेणु मु न खाई से पिला को जिते कहली खा बोली से पिला कहला मु खाइबिनी तेणु आगे निजे संस्कार हम पर अन्य को संस्कार करिवो अनुष्ठान मालिक हम सभापति हम सेक्रेटरी हम पिला बाध्य करवा दरकार नहीं पिला गदा बोली सभापति जदि 4टा चौकी गदे पाखे जे पिला बसथब संस्कारी जदि होइथब कह बापा कि मौसा मामू तुम बुढ़ा लोक बसुन मुंग दे दउछि एटा संस्कार किंतु से संस्कार आज समाज रे नहीं बोपा पछे बिले खोडुथब पिला सियाडे बाट धरी बाडुथब से कोन जानिला काहेकि ना सेटा हम संस्कार अभाव जदि संस्कार शिखी थांते ताले से भूल से कहीं करंदा तेणु से संस्कार रामायण रे थिला जो भगवान राम माँ सीता को नहीं वाल्मीकि आश्रम में छाड़ीदेले छाड़बार कारण बोले ऋषि आश्रम में रहिले ये पिला गुड़ाकर जीवन तांको भविष्यत सजाड़ी हो जीव राजभोग भितर जदि रहिबे तांको भविष्यत सजाड़ी हबनी जीवन में जो मनुष्य दुख देखिनी सुखर मूल्य बुझीबनी जे अंधार देखिनी से आलुओ भल जानी परिबनी जे खाइबा अभाव जानिनी भोकरे रहिनी उपवास रहिनी से खाइबार मूल्य कौन बुझिब उपवास रहिले भोकटा केमिति सेटा से जानिब ना एटा होची जीवनर परिचर्या मदर टेरेसा बुलिबा को आसिले कलिकता कलिकता गली भतिर देखिले कुष्ठ रोगी माने भिक्षा मागुछंती विवाह बयस आसीथिले बुलिबाकू जाइथिले विवाह होइतांते आ ओडिसा छाड़ी गलेनी रहिले परिवार लोक आसिले कहले कोन करूछु सेवा काहेकि ना बाहा होइथिले जणकू सेवा करिथांती सासू को सेवा करिथांती ससुर सेवा करिथांती 5 जण को सेवा करिथांती मो जीवन रे मु बाहा हेबिनी मु तो शह शह रोगी को सेवा करि पारुछि जोति बाई नोबेल पुरस्कार पाइले मदर टेरेसा झियो को बाहाबा बयस सरी गला जीवन बीती गला ता संस्था सेई पैसाटा को से बांधी देला कुष्ठ रोगी संस्था रे सेई अनुदान रे जेते कुष्ठ रोगी अछंती समस्ते भल होबा पई मागणा औषध तारी पैसा रु दिया हला सी तो गोटे झियो बापा माँ जन्म करथिले से बेला ठीक से संस्कार ठीक तेणु जीवन रे
आमे झील जन्म करुचु कि पुआ जन्म करुचु आम पिला आम कथा मानुची बोपा माँ बाहागर ठीक करथे बापा हार पे जोगाड़ा करथब झील को खोजिले पाइबेनी कहीं ना सेटा संस्कार आमर जो सामाजिक संस्कार भूली आम मनीष पणिया को आम हजेदेले सेटा रामायण रे आपण पाइबेनी रामायण स्वतंत्रता जोटी भाई कहीदेले जे सीता से दिन अग्नि भितर पशिले अग्नि दशने सर्वथा आउ विचारे गुण दोष निया तो सब खाईदब अच्छा ये जो निया भितर भर्ती कले सीता को अग्नि परीक्षा कले ये तो पड़ी जीवा कथा ये भूल कार पुराणर भूल ना ये कथाटा मिछ ना सी पशि थे केमिति उद्धार हेले ये साधारण कथा तुम मन ना भाई कहीं कथा कहूँ जो दिन रावण आसला सीता को चोरी करने को माया मृग आनिला रावण कहला मारिच गोटे भल बेश पकेलु ना कहीं ना राम को दूर को नहीं जीवु मुझे स्त्री की चोरी कर आनी मारिच मन कला अरे बाप तारी पाखक मत पठाऊँ मो बापा को मारला मो माँ को मारला मत पवन सर रे फोपाड़ी देला तारी पाखक मत पठेलानी अच्छा जदि न जीवी यहाँ तो मारिदब अच्छा जदि जीवी सी मार सेपटे मले बर लाभ इठी मले पापीटा हाथ में मु नरक पड़ी मारिच कहला ठीक अच्छे मु बेश पकाउछि रावण भारी चालाकी कहला मते जोटा भल लगनी मो प्रभु को केमती भल लगे निजुक जोटा माँ भल लगुनि प्रभु को केमती भल लगे किंतु आमे जोटा निजुक भल लगु नथब आमे प्रभु को दबा पणा कला बेलू बड़ कदली मंदिर को नेला बेलू टिकी कदली घरे पिठा कला बेलू बड़ नड़िया आ मंदिर को गला बेलू केन्दु भली नड़िया कहीं ना पूजारी नहीं जीव किंतु सेटा आमे जानिने भोग कला परे प्रसाद घर को आणवेनी सेटा प्रायश्चित जिनिस सेटा को भोग कला परे प्रसाद लागू जे बाटर आसला बेले जहाँ को देखिए बांटी बांटी आसवे से पुण्य अच्छी किंतु आमे गाँव में जदि खीरी खेचड़ी करवा जाचिचे मु नातीर पाठ हम कि पास कर बालक भोजी देवी खीरी हंडा लो लो पुओ बाल्टीटे घर को नहीं जा बंधु बांधव खाइबे सबू जाक पापा आज्ञा घर को लेकिन गला कि तू ये हंडा धोई दे जा कथा ता देहरु बुंदाए भी नबा कथा नुह जदि गोटे बिंदु अन्न ता देहरु ग्रहण करेंगे से दान जिनिस आपणकर पाप सबू जाक हम किंतु आमे मंदिर नड़िया बाड़ेला अनेक पूजारी कौ फालुटा नेला जदि सान फालुटी नेला मंगल जदि बाड़ू बाड़ू चुट्टी धरी बड़ फाड़क सियाड़े गड़ी पड़ा बाड़ी खिया केमिति ताले बाड़े देला ये से पटे सब जाक रहीगला मो पटे खाली चुट्टीटा कि लाभ नाई लो माँ से नड़िया बाड़िया कौन फायदा यहाँ मनीषर विचार सी जानी पारुनी जानी शुणी ए भूल गुड़ाक करुच्ची से भूल पाई सी मरुची रावण कहला कहला मारिच भल बेश पका मते जदि भल लगुनि मो प्रभु को भल लगनी मारिच बेश पकेला बेश पकई सुना बेश जो बुलिला कहला ये चोरुटा बोले मुझे जाऊँगी मो माँ को बेश पकई ताकू दूर को नेबी मो मार चरित्र स्खलन हम मो माँ को कौन असती करी मारिच केड़े बड़ ज्ञानी सेठी सुंदर रूप धारण कला माया भी सेना धीरे सुंदर धरणी धीरे धामंते सुंदर धरणी हरिणी रूप धरिला नारी रूप माँ तो मर्यादा उल्लंघन हबनी असत्य हबनी सती साधी पतिव्रता तू हबु भूल हबनी हरिणी रूप जिते धरी बुलिला भगवान राम को मागिले प्रभु से हरिणीटा को मत आनीदब प्रभु जिते धनु धरी गोड़ेले मारिच कह प्रभु टी अपेक्षा कर ना कहीं ना मुझे ड्रेस चेंज कर दिन भगवान राम पछे पछे धनु धरी गोड़ेला बेले से दिन मृग कहूँ कहला प्रभु टी अपेक्षा कर मारिच केड़ा चालाकी कहला तू सत्यसंध मर्यादावंत पुरुष मु कौन तो क्यारेक्टर रे कला दाग पकई दे जीवी तो चरित्र को नष्ट करदेवी मु किए तो चरित्र कहीं नष्ट करी प्रभु आपन टी अपेक्षा करंतु गोटे नारीटा को मारिबे ये जगत कहब राम भरिया सत्यसंध वीर सूर्यवंशर प्रदीप गोटे नारीटा को मारिदेला हरिणीटा को मारिदेला
ଆପଣଙ୍କ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ଶରୀରରେ। କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ଲୁହାରେ କିରୋସିନ ଲଗେଇଦେବେ କି ଆଜିକାଲିର ଯେତେ କେମିକାଲ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ପକେଇଦେବେ, ସେ ଧଳା କରିଦବ। କଳଙ୍କ ସିନା ଲୁହାରୁ ଛାଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ତାକୁ କେହି ଛଡେଇ ପାରିବେନି। ନାଇଁ, ସେ କଳଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ। ହାତ ଯୋଡିଦେଲା ମାରିଚ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତତେ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯିବି, ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ। ଟିକେ ଉଭେଇ ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ମାରିଚ କଣ, ଏ ତ ମୃଗ କଣ ଦିଶୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଡେଇଁଲାନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଧରି ଗୋଡେଇଲେ, କହିଲେ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳା ବନ୍ଧେ, ସେତେବେଳକୁ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲାନି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ମାରେ, ଥର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମାରିଚକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମାରିଚ ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି, ତୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପଳେଇ ଯା। ମୃଗ ଦୌଡୁଛି, ପଛକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପଛକୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ମାରିଚ କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ପଛରେ ଅଛି, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଣ ଆଉ ପାଇବି, ଦୌଡ଼ିକି ସିନା ପଳେଇବି ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡିକି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ପଳଉନୁ, ନା ତୁ ମାରିଦିଏ ପଛେ ମୁଁ ଛାଡି ଯିବିନି। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ନବଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ତତେ ଛାଡି ଦେଇ କେମିତି ଯିବି। ପ୍ରଭୁ କାଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କୋଦଣ୍ଡରେ ତୀର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମାରିଚ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରେ, ଆଉ ମୋର କଣ ଅଛି, ସବୁ ସରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ମନେ ରଖିଥା, ଏ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ତୁ ମାରେ। ସେଦିନ ମାରିଚ ମତ ମୃଗ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ପଠେଇଛି, ଭଗବାନ ରାମ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ପଚାରି ଦେଲେ, କହିଲେ ସୀତେ ରାବଣ ଆଣିଛି ମାୟା ମୃଗ, ସେ ଯଦି ଭଲ ଆଣିଥାନ୍ତା ଭଲ ନେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ଖରାପ ଆଣିଛି ଭଲ କେମିତି ଦବ ଲୋ ମା। ଯେ ଭଲ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ। ଆଉ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ସେ ଯଦି ଭଲ ଆଣିଥାନ୍ତା ଭଲ ନେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ସୀତେ ସେ ତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଦବା। ସେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଦେବୀ ଭଦ୍ର ଗଛ ମଗ୍ନେ ଆୟାତି ଦଶ ମସ୍ତକ ଇଦଂ କିୟତ କାଳ ମାତ୍ରଂ କରତି ମାନବ ଲୀଳା। କହିଲେ ମାନବ ଲୀଳା ହବ। ହେ ଭଦ୍ରେ, ସେ ତ ନକଲି ଆଣିଛି, ତାକୁ ଅସଲି କେମିତି ଦେବି। ତମେ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛି, ଚୋର ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯା, ପୋଡିକି ମରିଯିବନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ କାହିଁ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିଯା। ମା ଯା ଘର ଯୋଉଟା ସିଏ ଲୁଚିବାକୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, ତାର ତା ଘର ସେଇ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ମା ଜାନକୀ ପଦ୍ମାକ୍ଷ ରାଜା କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରୁ ମା ଜାନକୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାନକୀ ଏ ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଲ୍ଲି ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ଫେରୁଛି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ରାବଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ବିଚାର କଲା, ସେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପଟା ତାକୁ ଥୋଇବି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ନେଇ ଥୋଇଛି ଶୋଇବା ଘରେ, ଇଏ ବିଚାର କଲା ଇଏ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ଦେଖିଦେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଆଉ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, ନା ଏଇଟାକୁ ପାଇକି ଆଣିଲି ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲା ବେଳେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତେଣୁ ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛି। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇ ଫୋପାଡି ଦିଅ, ଇଏ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଲଙ୍କାରେ ରହିଲେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡି ଦିଅ। ରାବଣ ବିଚାର କଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଜନକ ରାଜ୍ୟ ମିଥିଳା, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ରାତିରେ ପୋତି ଦେବି, ତା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଖାଇଯାଉ। କିରେ ଏଠି ସିନା ଖାଇଯିବ, ସେଠି କାହିଁ ଖାଇଯିବ। ସେଦିନ ଭୂମିକର୍ଷଣ କଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୋତିଛି ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଭୂମିକର୍ଷଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। କଲା ବେଳକୁ ସେ ମଞ୍ଜୁଷା ବାହାରିଲା। ମଞ୍ଜୁଷା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାବଣ ସିନା ଧରିଲା ବେଳେ ସିଏ ହେଇଥିଲା ସୁନା, କିନ୍ତୁ ଜନକ ଋଷି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଜାନକୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭାବ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତିନି ଜଣ, ଜଣେ ବୈରାଗୀ, ଜଣେ ଅନୁରାଗୀ, ଆଉ ଜଣେ ରାଗୀ। ବୈରାଗୀ ହେଲେ ବୋଲି ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଜନକ ଋଷି। ଅନୁରାଗୀ, ଅନୁରାଗ ହଉଛି ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ ଥିଲା ବୋଲି ମନରେ, ପ୍ରେମ ଥିଲା ମନରେ, ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ରାମ। ଏଠି ସାଧା ରାଗ ଗୋଟେ ଗଲା, ସେ ବୈରାଗୀ ଅନୁରାଗୀ ଗଲେ, ରାବଣ ରାଗରେ ଗଲା। ଆଉ ରାଗରେ ଗଲା ଯେମିତି ମଲା। କିରେ ବୈରାଗୀ ହବୁ ନହେଲେ ଅନୁରାଗୀ ହବୁ, ରାଗୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୈରାଗୀ ହେଲେ ଚଳିବ, ଅନୁରାଗୀ ହେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ମା ସୀତା
ପାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଅଗ୍ନିରୁ। ତେଣୁ ଯାହା ଘର ଅଗ୍ନି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପଶିବାକୁ ଅସୁବିଧା କରିନ ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେଠି ସତ ସୀତା ପଶିଲେ, ମାୟା ସୀତା ବାହାରିଲେ। ମାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଲା। ଯୋଉ ମାୟା ସୀତାକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିଛି, ଭଗବାନ ରାମ 14 ମାସର ବନବାସ ପରେ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ ତମେ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ରାବଣପୁରେ 14 ମାସ ଥିଲ ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି କଲେ ଲୋ ମା? ସୀତା ଅସତୀ ବୋଲି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଲୋକ ଜାଣିବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସୀତା ହେଲେ ସତୀ ନିଆଁରେ ପଶିକି ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନକଲିଟି ପଶିଲା ଫସଲ ବାହାରି ପଡିଲା। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଦିନ କଲେ ସେଦିନ ନକଲି ସୀତା ପଶିଲେ, ଅସଲ ସୀତା ବାହାରିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅସଲ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ସେଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, କଲା ବେଳେ ମା ଜାନକୀ କଣ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉଦିନ ଥିଲେ ଜନକ ଏଇ ତ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛୁଆ ଯୋଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜାନକୀ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। କାଲି ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଦୋହରେ ଦୋହରେ ସମୟ ଟିକେ ସାରିଦେଲା। ଭାଇଟା କଣ ହେଲା? କାଲି ତମ ସୀତା ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା 2 ଜଣ ଯାକୁ ନେଇ ଯଥା ଜାଗାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ହେଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ସିଆଡେ ଗଲନି, ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ରାଗରେ ଆସିଲ, ଝାଳ ବୁହାଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲ, ଲୋକ ଗୁଡିକ ଉଠିକି ଗଲେ, କୋଉ କାମଟି ହେଲାନି। ଆଉ ରାଗିକି ଚକୁଳି କଲେ ରହିବ? ସେ ପଲମ ତଳପଟୁ ରାଗିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ମନରେ ଚକୁଳି କରିବ ସେ ଭଲରେ ଲେଉଟିବ, ନହେଲେ କିଛି କିଛି ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ମନରେ ରାଗ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ରାଗଟାକୁ ଆଗେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଦିନ କହିଲେ, ଜାନକୀ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବି। ମା ଜାନକୀ ସେଦିନ ସିଧା ମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର ଆଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି? ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅସଲ ନା, ଆଉ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ସିଧା କହିଲେ, ନାଇଁ ତମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଫେରିବି। ଯୋଉଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲ, ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବୁ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ ନ କରି ତମ ଆଜ୍ଞା ବହନ କରି ମୁଁ ପିତା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନା କରିବିନି। କାହିଁକି? ଜନକପୁର ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଗଲେନି। ସେଦିନ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ, କହିଲେ ମା ଆଉ ଏ ଅଙ୍ଗରେ ତ ଝିଅର ବଳ ନାହିଁ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବି, କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଗତି କରିବି? ଦୁଃଖ ସହି ସହି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କିଛି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଜଣେ ନାରୀ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇ ନିଜେ ଦୁଃଖ ବହନ କରେ, ପରିବାର ଯାକର ବୋଝ ବୋହିବ, ପରିବାର ଯାକର ଦୁଃଖ ବହନ କରିବ। ସର୍ବସ୍ୱା ଧରିତ୍ରୀ ଯିଏ ନାରୀ, ସିଏ ସବୁ ସହିବ, ସବୁ କରିବ, ପଛେ ଖାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ। ନାରୀ ଜୀବନଟା ଏଇଆ। ମା ଜାନକୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଘର ସରିଲା, ମୋ ଖେଳା ସରିଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ, ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ଆହେ ହୃଦନାଥ ଭାବୁଛ କି ପରାଣ ବନ୍ଧୁ ହେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟର। ये पराण बंधु है भाषे भिरान दक्षिणा बाचु को दिया पादे खानो दिया आहे ଆପଣାର କରି ନିଅ। ମା ଜାନକୀ କହିଲେ, ଆପଣ ପର ଭାବିଛନ୍ତି, 12 ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, 12 ବାର ମତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ହୃଦୟନାଥ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବେ। ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମା ହନୁମାନ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ବସି ଡାଳ ଉପରେ ବସି ତ ଅଶୋକ ବନ ଭିତରେ କେତେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ହେ ରାମ, ହେ ରଘୁପତି, ହଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରନ୍ତୁ, ସପରିବାରକୁ କୁଶଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଥା କହିଛି। ମା ସୀତା ଚାହିଁଲେନି, କାହିଁକି ନା ଅସୁର ଗୁଡାକ ମାୟାବୀ। ଇଏ ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାୟାରେ କିଏ ଏବେ ଡାକୁଥିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ସେ ସେଦିନ କହିଛନ୍ତି, କରୁଣା ନିଧାନ,
हनुमान को कहले हनुमान जिते ना डाकबू जिते ना धरबू सी चाहबनी जिते हे करुणानिधि कहीदेबू से सी चाहब मो स्वामी असल ना जानिला किए भगवान राम को सदाबले माँ सीता करुणानिधि बोली डाकती कहीं राम को जीवन में प्रभु व्यतीत आउ कि भावी ना स्वामी हूँ दिय सेविका हूँ स्त्री सारा जीवन आ गोटे कथा मन रखि था जो स्वामी स्त्री पर संतुष्ट है से स्त्री सुरुखुरे ता जीवन टी जीव स्वामी बंची थब स्त्री निश्चित भाव में मर यहाँ चिर सत्य कहीं ना स्वामी संतुष्ट हो गला प्रभु संतुष्ट हो गला भक्त को जमी प्रसाद मिले ता भाव मिले ठीक सेमिति स्वामी की जे श्रद्धा करिछि भक्ति करिछि सेवा करिछि स्वामी जदि स्त्री उपर शांति ताले जीवन से नर्क भोगीबनी वैकुंठकामी निश्चित हब कारण जो स्वामी स्त्री भितरे आ स्त्री स्वामी भितरे अच्छी एक अंग बेनिकाया गोटे मंजी जोड़िए फाड़ ये मंजीटी रोपण कला बेले आपण गोटे मंजी लगे लो माँ शिंब हौ लाउ हौ कलरा हौ बुट हौ मटर हौ किंतु बीज अंकुरित से जोड़े फाड़ हो जाउछि आमे तो लगौचे गोटे जोड़े फाड़ है कहीं ना गोटी करू ये जोड़िए सृष्टि फाले स्वामी फाले स्त्री फाले भक्त फाले भगवान फाले राम फाले सीता फाले राधा फाले कृष्ण अष्टपट वंशी अच्छा कृष्ण को पाखे अन्य ना जोड़ी हेलानी राधा का ना जोड़ी हेला कहीं ना ये निष्काम से सकाम तीन प्रकार सेवा प्रेम राधा काम राधा सेवा राधा प्रेम राधा होती राधा काम राधा रुक्मिणी सेवा राधा चंद्रावली चंद्रावली देखा जमी राधा देखा ठीक सेमिति ये जोड़िया रूप जड़े स्वामी जड़े स्त्री तेणु जनक जड़े सृष्टि आसी तेणु जड़े जदि जन को भल पाऊँ आर जनक भल पाइब जड़े जदि जन को खोजुची आर जनक खोज आ तमें जदि खोजुन सी कहीं खोज तू सावित्री करके सिंदूर पिंधिकी काच पिंधिकी नुआ शाढ़ी पिंधिकी बहीथबू सी जा मद पीकी साढ़े ढाबार मांस भिड़ुथ संपर्क कौन रही सागर आर संपर्क नहीं कि आर सागर तार संपर्क नहीं संपर्कटा से दिन बढ़े जो दिन स्वामी स्त्री परस्पर को चिन्हे मैरेज इज एडजस्टमेंट शेक्सपियर कहले मैरेज हूँ बाहागरटा हूँ बुझाबणा जड़े जन को बुझी पारे ताके कहती बह जदि बुझी पारुन से बाहागर 7 कलसी 8 गढ़ी हाथ गंठी केते बेदी प्रशासन दुनिया नवरंग 10 मंगलावासी टुंगुरु भोल सांगे छु फायदा कौन अच्छे जीवन में किसी मूल्य अच्छी तेणु स्वामी स्त्री संपर्क एत निबिड़ जड़े जन को खोजिले आउ जड़े जन को खोज आत्मा को आत्मा काली भाई कहले कहले स कथा कहल शिशिर पाड़ी सना दास अच्छा समसर पुरुष दस कि व्यक्ति की कही समस्वरूपुर गोटे व्यक्ति की इटा गाँ तुम जानून ये सजीव निर्जीव बुझुन गाँ टा कौन मो विरोधी हम केमी हम मु जथा काल समय जथा कथा कही कई भल नुह संजय बुझाऊँ अंधराजा को भल लोकटा को बुझे था तो दुशुनी ताकू कौन बुझाऊ अंधु को सांगे जात्रा देखे नब ताकू जदि कह एटा खुंटी नुह एटा हाथी एटा को तो दुशुनी से कह हाथी ये महापुरु सी यदि किसी न से मुंडिया टे मारदे बस आटा दिशुनी कौन बुझेब संजय केड़े बड़ ज्ञानी गोटे अंधुटा को बुझाऊ अरे भल लोकटा को बुझाऊनु अंध ये है कहीं जोड़ाक जाक आखि ना।